Palarga na mi. Time check, it's already 4:50. 10 minutes more to 5 p.m. Ay, niabot na bangka. Sevi is eating her favorite fruit, mango. What is your favorite food? Mango. Mango. You love mango? Mora dyan na yung ginakaon. Mango. O grapes. Sa una, apple. Pero napangat. Pag-pack niya sa apple, naputol man yung hipon. Hindi na siya mukaon ng apple sa kada to. So, mango ra dyan yung ginakaon o grapes. Mora dyan. O banana. Lagit kayo. Bahalag yagit basta busog. Sabi no, sabi, bahalag yagit. Bahalag yagit basta busog. Ha? Bahalag yagit. Yummy? Yes, yummy. Mommy. Dapat, sunod to kay na fish. Kaunon sa fish. Labay na labay.